naningkamot ka pag-ayo, pero mura gyapon ikaw ra gyapon pinaka-last term eh. Imong mga classmate dali ra kay mahuman. Pas-pas kay sila sa pulay na itrabahon sa eskwelahan, naigi naigi pa-test. So, sa problema. Napa na explanation na nga na. Nakay gitawag nga posible nga ADHD. Kanang ADHD man god kay di ka kabantay sa oras or ma-distract ka. Nagag factors nga maka kung ano mo nakitawag nga time blindness. So, usahay imong nauna magliraw-liraw kanang sample nag-test ka pero ang imong nauna mo mobalhin sa laing ginauna wa ka kabantay nga ningdagan na dito pila ka minuto ang imong ginauna. So, munang at the end di ka ma-delay ka sa imong gitrabaho. So munang mapadulong gyud ka dito sa ending dapit na mo pass kay tungod kay na distraction then kitang gitawag nga time blindness mo na problema sa ADHD. So more explanation next time.